ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের একাধিক জায়গায় শুরু পুলিশের রুট মার্চ। জনগণকে আস্থা দিতেই এরিয়া ডমিনেশন, মন্তব্য পুলিশ কর্তাদের। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ভোটের ঘোষণা করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে 2 দফায় হবে ভোট। 19শে এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট হবে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে, 26শে এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে। ভোট ঘোষণার পর শনিবার রাত থেকেই রাজ্যের একাধিক জায়গায় এরিয়া ডমিনেশনের নামে পুলিশ বাহিনী, সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী। নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ভোটের আশ্বাস দিতেই রুট মার্চ, জানান পুলিশ কর্তারা। পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে শনিবার রাতে আগরতলা শহরে রুট মার্চ করে পুলিশ। क्या चल रहा है और कौन कौन फौज आपके साथ है? जैसे कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन अनाउंस हो गया है, हाँ, तो हम लोग पूरा अभी भी त्रिपोल में भी हम लोग पेट्रोलिंग करने का अभी से ज़्यादा बच रहे हैं। अभी हम लोग पूरा सीनियर ऑफिसर सब बाहर निकल के रूट मार्च कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ है और कहाँ खत्म? स्टार्ट हुआ है। अभी उमाकांत होटल करेंगे, फिर दूसरे जगह कितने दिन रहेगा ऐसा? पूरा इलेक्शन खत्म होने के बाद भी कितना फौज आया है? अभी हमारे पास टोटल 60। একই রকম ভাবে শনিবার রাতে কৈলাসহর শহরে ফ্ল্যাগ মার্চ করে পুলিশ, টিএসআর ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। কৈলাসহর থানা থেকে শুরু হয়ে গার্লস স্কুল রোড, নেতাজি কর্নার, সেন্ট্রাল রোড, হাসপাতাল রোড, পাইতুর বাজার, মোটর স্ট্যান্ড রোড, মহাদেব বাড়ি রোড, মন্ত্রীবাড়ি রোড, বিমানবন্দর রোড, শহরের নাকা পয়েন্ট হয়ে পুনরায় থানায় এসে সমাপ্ত হয়। আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি করবে পুলিশ, জানান পুলিশ কর্তারা। हमारा डिक्लेयर हो गया है और एमसीसी लागू हो गई है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों के पास में प्री लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के लिए 5 कंपनी आ चुकी हैं, जिनका हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है। उनके साथ में हम वनरेबल और सेंसिटिव एरियाज़ में फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं और एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। इसके जरिए हम ये दिखाना चाहते हैं, सब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, जो ट्रबल मॉन्गर्स हैं, जो राउडीज़ हैं और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और इस बार भी जैसा कि हमने पिछली बार भी जीरो पॉल वायलेंस करके दिखाया था, तो इस बार भी हमारा यही ध्येय रहेगा कि किसी तरह की कोई वायलेंस ना हो और आम नागरिक जो है वो निर्भीक होकर अपना मतदान कर सके। मैडम, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया दैट्स मीन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सील हुआ क्या? हाँ, ये इसके लिए जैसे ही नोटिफिकेशन लगा, उसमें वैसे ही 144 लगा रहता है और उसको हम और इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पेशली और इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू मैडम। রবিবার সকালেও কল্যাণপুর থানায় এরিয়া ডমিনেশনের নামে পুলিশ। রুট মার্চ চলে কল্যাণপুর থেকে ঘুংরাই ছড়া পর্যন্ত। বলেন। গতকালকে তো লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হলো, সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে অনেক আগেই সেন্ট্রাল ফোর্স এসে গেছে। তো মানুষের মধ্যে যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারে, মানুষের মধ্যে যাতে কনফিডেন্স বিল হয়, সেই জন্য আমি এবং তেলেবরা সাব ডিভিশনের এসডিপিও ম্যাডাম, সিআরপিএফের কোম্পানি কমান্ডার, বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার, টিএসআরের বাহিনী, লোকাল পুলিশ সবাই মিলে আমরা কল্যাণপুর থেকে শুরু করে ঘুংরাইপুর পর্যন্ত, দাঁড়িকাপুর পর্যন্ত আমরা ফ্ল্যাগ মার্চ করেছি। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ নিশ্চিন্তভাবে নিরাপদভাবে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজের মতাধিকার প্রকাশ করতে পারে। গত বিধানসভাতেও ভোট হিংসার সাক্ষী থেকেছে রাজ্যবাসী। তবে বিজেপি নেতৃত্ব বারবার বলে এসেছে, আগের তুলনায় ভোট হিংসা কমেছে রাজ্যে। আসন্ন লোকসভায় জনমনে ভরসা জোগাতে নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রুট মার্চ শুরু করেছে পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও, আগরতলা।